Good evening everyone. Good evening sir. My name is Errol Sika Job from Section Juliet. My discussion is the process of provision system. What is provision? Ang required sa pag-apply sa provision is dapat guilty o convicted by final judgment ug dili mo lapas og 6 years ayang sentensya. Ug ang tawag sa subject na mag-apply og provision is petitioner. After commissionan si subject within 15 days, mag-apply si subject og provision din i-submit dayon ang application kan trial court. Then si trial court i-suspended niya ang sentence ni petitioner. Pinaagi sa bail ug recognize si petitioner temporary na buhian. Ang bail is mauning pagbayad or pagbilin sa biskan unsa na kabtangan ni petitioner para si temporary na pagbuhi. Ang recognize is kung wala ikabayad or biskan unsa na kabtangan si petitioner na ang ibilin sa korte, pinaagi na lang sa pagsalik sa isa ka tawo na si petitioner buhian kung sa panahon na pangitaon og tawagon si petitioner sa korte, kadto na tao ang magdala o magbalik sa korte mauning mga tao na barangay opisyal, SB, mayor, gobernador. Then si prosecutor maghatag siya og comment within 10 days. Dapat makasubmit na si prosecutor sa iyang comment kang trial court. Then si trial court maghahatag siya og referral order dito kang provision para ang CPPO ang mag-conduct og post-sentence investigation within 60 days kung angayan bang grantan or idinial na ang application. Then within 5 days mag-conduct na sab og initial interview si investigating officer kang petitioner. Kung dili mo tunga or magpakita si petitioner within 72 hours, matawag na dayon si petitioner absconding petitioner. Kung makipag-operate o magpakita si petitioner kang probation officer within 72 hours, mag-conduct na dayon si investigation si probation officer kang petitioner. Ug i-secure ni probation share tanan na information na ilang nakuha kang petitioner.